Easy Mac, everyday mini grocery para sa daily needs. Okay, ano pang hinihintay? Palit na diri, kompleto na ang tindahan, sulit lagi sa Easy Mac ka. Kung gutom ka na, good to go. Hot drinks, cold drinks pa, Korean noodles, local brands, DIY. Luto ka na dayon, bakada tayo sa Easy Mac. Open 24/7, punta dito gabi, bisan kadlawon pa man. Easy Mac para sa tanan. Shopping o kaon, hatid kalipay tanan. Pamilya o friends, sulot ka na. Dali lang ang access, murag bala